Itulah. Wah, ini kenapa ini direkam? Terima kasih. Oh, presentasinya udah mau mulai. Alright, so because the time is already 2017, 8 past 20 now, currently in my time. So, presenter, are you ready? I'm ready, Miss. Come on, Mr. Pati. Uh, Go ahead. Mr. Gali. Mr. Gali, where are you? Okay. Is it stop now, Mr. Pati? Oh, still waiting. Langsung. Sudah pembukaan kah? Belum. Pak Ahmad Okay. Najbulahnya belum datang, jadi Bapak aja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, everybody. Good night, Miss Velma. Good Maybe, night. Good evening, Gali. Okay. This night or this evening, our group will be present about future, past, and perfect tenses. Before we start to present, allow me to mention the members of this group. There are Mr. Ahmad Najibullah, Mr. Beta Hudaya Fitra, Gali Kristanto, myself, Miss Medina, Mr. Pati Sidik, and Mr. Jumlianur. Before we start present and talking too much, maybe first we want to beg you apologize if in the presentation me or my friend in this group doesn't or don't talk as well as need to be. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We start. Tonight we are going to talk about the perfect verb tenses. Perfect tenses generally focus on how a past action affects the present. For example, I have already eaten. The suggestion is that the speaker is not hungry. Next. Perfect verb tenses are the most difficult for English learners. The term perfect can be confusing. What does grammar have to do with not making mistakes? When you are talking about grammar, perfect has a different meaning. It comes from the Latin word perfectum, which means complete. Next. The most important thing to remember is the perfect tenses always refer to completed action. If you get confused, try replacing perfect with completed. Relationships should become clearer. Next. Is it still me or? Lanjut. Mau Bapak itu apa? Ahmad Najbullah. Okay. Maybe I try to perfect and future perfect. Perfect tenses. In perfect, the example is I have driven in snow many times. So the formula is have or has plus past participle verb. In past perfect, example is I had already snowed before I left.
or it had already snowed before I left. The formula is had plus past participle verb. In future perfect, the example is it will have snowed 6 inches by the end of the day. Past participle verb. Next. Still me. Mau dialihkan ke Bapak Nazbullah. Okay, jadi Okay. Maybe Mr. uh, me the presentation of our group. Okay, present perfect. We will start with the present perfect. You from the present perfect using has or have followed by a past participle verb. For example, I have seen layangan putus. The use of the present perfect here gives us three pieces of information. First, it tells us that the event is finished. Second, it tells us that the exact time of the action is unknown or unimportant. Third, it suggests that the experiencing layangan putus has some effect in the present. One of the most distinction for English learner to make is the difference between the simple past and present perfect. Remember, when there is a specific time, you use the simple past. In the sentence, layangan putus last night. The adverb last night is a specific time. You cannot say, I have seen layangan putus last night, but you could say, I have seen layangan putus before, or in the past or 3 times. Next. Also, use the present perfect to refer to a repeated action in the example. I have taken that test 4 times. The exact time each action is not important. You can also use the present perfect to describe an action that did not happen using the adverb never. I have never traveled outside of my country, and I have never smoked in my entire life. Something that did not happen in the past, like not traveling and not smoking, can also have an present. The adverb never, already, yet, and so far are common in the present perfect. Adverbs are often the best indicators of which verb tends to use. Okay, maybe continues with Mr. Pati. Mr. Pati, okay. Bu Medi, Bu Bidina. Oke. Beta. Oke. Okay, right now. Past perfects. Now let us look at the past perfects. The past perfect describes an activity that was finished before another event in the past. For example, she had already had a baby before she graduated. To prompt the past perfect, use had followed by past participle verb. For the second action, use before or by the time followed by the simple past verb. Imagine you are at the New Year's Eve party, but you feel asleep before midnight.
You could say, I had already fallen asleep before the new came. You can use the past perfect to talk about how an experience from the distant past relate to an experience for the more recent past. For example, the soldier was not scared because he had already been in the battle before. In other words, battle was not new experience for the soldier. If the time relationship is clear, you can choose between the past perfect and the simple past. My grandfather passed away before I was born. Simple past has the same meaning as my grandfather has passed away before I was born. Is the past perfect. The past perfect just emphasizes that the first action was complete before the second action. Future perfect. Let us move on the future perfect. Use the future perfect when you know that only future action will be completed before another future action, or will be completed before a specific time in the future. For example, I will have graduated from college before my little brother graduated from high school. We can use phrases like by or by the time, meaning at some point before, and in or in a day's time, in 2 months' time, in 5 years' time, etc. Meaning at the end of the period, to give time period which the action will be completed. For example, we will have finished the task in half of hour, and then we can discuss it with Miss Velma. Or we will have graduated from ITB Ahmad Dahlan in 4 years' time. Okay, thanks for your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, bravo. Yeah, I give you applause for the presenter and also the team. So I do like the way of presentations slide. Yeah, it is quite colorful. Yeah, it's quite colorful and also the light explanations. Thank you. Yeah, it is only yeah. Can I see about the slide again Yeah. Wait. Wait. from the beginning? Yes, wait. Okay. Miss udah host bisa presentasi? Lihat yang tadi PPT-nya deh dari awal. Okay. Baik. Okay. This. Oke, tadi Feedback. tadi saya lihat pas yang future-nya saya belum lihat deh, kayaknya apa saya sempat belum lihat feature. Oh, ada. Oke, alright. Ya. Tadi saya sempat melihatnya pas lagi perfect sama pas. Alright, everyone ya, audience yang sudah melihat already get the explanations. But if you do still have questions, we will discuss together. So, silakan yang ingin ada pertanyaan.
sebelum ditanyakan oleh Pak Pati? I love this group, and I love when Mr. Pati says, for example. Please say, for example, once again, Mr. Pati. For example, Yes, you have the Indian style. Biasanya nih Pak Thank you. Santiku Hatmuju suka ngasih pertanyaan yang susah-susah nih. No, ma'am. I just give appreciation. Good team, good group. I love this group. Kalau Thank you. nggak ada yang nanya, mungkin perwakilan dari yang malu-malu saja. Untuk presenter, ya tadi sudah dijelaskan perfect sama pas. Bagaimana pola mempermudah penghafalan formulanya? Mr. Gali, can you help me? Can. Okay. Sorry, Miss. Miss Velma. Miss Pelna. Ya, Pak Pati. Ya, Tadi yang boleh dibuka slide lagi, friend? ini udah dibuka. Oh ya, sorry. Saya ke belakangnya. Oke. Pas. Oh, saya belum nyalain volume deh tadi. Ya, halo? Ya, Suaranya Miss. sudah terdengar? terdengar, Miss. Yes, Dengar, correct. Miss. Kalau pas perfect tense itu tadi kalau saya lihat di presentasi kelompok 5, I write the formula is had plus past participle. Seperti itu ya, Miss. Kelompok 5. Iya. Lalu? Tayangan putus. Jangan putus. For example, Terdengar suara saya, Pak Pati? terdengar. Ya, jadi kalau pas perfect tense tadi dari contoh dari for example nya Pak Pati itu the formula is had plus past participle. Seperti itu ya, Miss Pelma? Nah, ini dia. Apakah ini harus penggunaannya have saja untuk present perfect? Nah, gimana nih, presenter? Excuse me to try to answer, Miss or Yes. Mr. Harmon. Oke. Talking about have, it depends on the subject. I mean, if subjeknya orang pertama, orang kedua atau orang ketiga jamak itu pakainya have, Miss. Tapi kalau subjeknya orang ketiga tunggal atau have. Sekalian juga tadi pertanyaan Miss Velma untuk make it easier to use the past perfect tense. I mean the simple perfect tense or past or future perfect tense. Mungkin kuncinya ada di past participle verbnya, Miss. Kalau bahasa saya sih sebetulnya kata kerja bentuk ketiga, Miss. Karena verb itu ada bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, baik itu regular maupun irregular verb. Jadi kuncinya bagaimana menempatkan have, has atau had, kemudian ditambah kata kerja bentuk ketiganya, Miss. Itu yang membuat kunci untuk kalimat perfect. Demikian, Miss. Mohon maaf bila jawabannya memang kurang tepat. Oke. Kalau formula yang lain, misalnya future,
Untuk future yang jadi ciri penempatan will, Miss. Atau mungkin bisa pakai shall, tapi biasanya commonly biasanya pakai will. Sebelum have itu pakai will. Sebelum have atau has itu pakai will. Untuk future Apa hanya itu saja untuk future? sementara pengetahuan kami di situ, Miss. Mohon tambahan ilmunya, Miss. Oke, mungkin yang lain ada yang tahu untuk bentuk future selain shall sama will? Oke, boleh Bu. Ya, boleh. Untuk kelompok Going to. Going. Sorry, ada yang masuk? Silakan duluan. Mangga, monggo. Selain shall dan will, kalau tidak salah going to juga ya. Going to. Nah, kalau emang going to, gimana membedakannya jika formulanya ketemu sama continuous tense, penggunaan go juga. Otomatis kalau continuous tense kan tinggal tambahin ing ya. Ya, misalnya saya pergi ke mall dengan konsep yang going to. I'm going to mall. I'm going to the mall. I will go. Gimana? Penambahan will mungkin, Mem. I will go to. Kalau future tense tadi ada yang dengan konsepnya continuous tense untuk penjelasan saya pergi ke mall, I'm going to the mall. Apa yang bisa membedakan antara going to dengan continuous tense, go-nya ditambahin ing. Jadi sama kedengarannya. Kalau future without ing, Mem, maybe. Tapi kan sudah konsep formulanya, going to. Kalau future. Sorry, Miss. Ini future perfect tense atau future? Future simple aja misalnya. Oh, future simple tense. Simple future. Nah. Future tense ya. Mr. Harmon suaranya hilang. Mr. Harmon, suaranya tidak terdengar. Oh, sorry ya. Oke. In mute. Simple future tense ya, Miss. Ya. Dengan penggunaan going to. I'm going to. Berarti dirubah going to-nya menjadi I will go to the mall. Seperti itu, Miss? Bukan. Jadi rumus future itu memang ada will, ada shall, sama going to. Nah, jadi ini tetap menggunakan going to sebagai rumus dasarnya future tense. Nah, cara membedakannya dengan continuous yang penggunaannya go tambah ing. Kan terdengar hampir sama, jadi going. Ini pelajaran SMP, tapi saya lupa, Miss. Gak apa-apa, saya memancing memori ini. Iya, pelajaran SMP sebenarnya. Lupa juga. I will going to market, misalkan. Bisa nggak itu? Iya, bisa. Ada penambahan kapan dia akan pergi, Mem. Mungkin bulan, atau apa ya, hari? On reason form. Itu In a year, next, tomorrow, next week. siapa tuh? Ini suaranya siapa itu yang Desiana Fitri. Oke. Iya, itu sudah ada jawabannya. Ada verb one tambahannya setelah penggunaan going to yang di future tense. Jadi going to go to the mall. Jadi bedanya sama yang continuous tense, dia tidak ada verb satunya lagi karena sudah go-nya udah tambahin ing. Jadi beda sama go
to go. Oke, itu memang sedikit sekali perbedaannya, tapi memang konsep dasarnya seperti itu. Jadi rumus dasarnya going to plus verb 1. Oke, good job. Oke, now masih konteksnya future tense. Secara metodenya, pemahamannya, bedanya itu apa antara will, shall, sama going to? Will baru akan. Going to sedang berpergi, sedang terjadi. Sedang terjadi going to. Will gimana? Sedang akan. Will akan. Will akan. Going to itu akan terjadi. Going to yang sedang sekarang terjadi, Mem. Sedang sekarang terjadi jatuhnya continuous dong. Maaf ya, Miss, ini mungkin ya, Miss ya. Boleh. Kalau will itu kan biasa untuk si dia ya, si, he. Nah, kalau going to I, kemudian kalau shall they ya. Ini mungkin ya sudah lupa ini. Shall ini dia cuman ya I sama we. Ya. Pertama sel untuk orang pertama jamak. Ya, Bu. Ya, jadi I and we, kemudian will-nya itu untuk orang kedua, you, they, he, she, it. Jadi kalau shall itu. Tapi secara untuk penggunaan makna kalimatnya gimana nih? Ada yang bisa menjelaskan kah? Antara bedanya will sama going to deh, misalnya. Tadi Pak Santiko bilang sedang terjadi. Will akan pergi, going to sedang pergi. Sedang pergi. Masih ini ya, masih kabur ya. Oke deh, misalnya segini. Misal ceritanya saya seorang pria. Ceritanya. Oh enggak, saya seorang wanita deh. Saya seorang wanita. Jadi saya melihat Wan Abut yang paling ganteng, ya, misalnya ada Tuan Takur paling ganteng dan masih single, tiba-tiba saya berucap, saya akan menikahinya. Misal, lebih enak pria ya yang ngomongnya, atau I'm going to marry her sama I marry her gitu misalnya. Perbedaannya itu. Apa yang membedakan maknanya? I will marry her sama I'm going to marry her misalnya. Excuse me, Miss, in the spontaneity maybe. Correct me if I'm wrong. Seperti misal begini, Miss, saya seorang pria melihat seorang wanita, saya kemudian jatuh cinta, saya bilang I will marry her. Tapi kemudian berbeda kasus apabila saya sebagai mahasiswa ketemu Miss Velma sebagai dosen, menarik, kemudian kita berhubungan, in touch, kemudian semakin intim, akhirnya kita merencanakan, dan pada saat itu saya menyampaikan ke Pak Santiko, Mr. Santiko, I am going to marry Miss Velma this year. Mungkin lebih ke perencanaannya, Miss. Correct me if I'm wrong. Yes, ya itu secara konsep seperti itu. Jadi kalau yang will ini memang bentuknya spontanitas, ya karena mungkin aja kayak istilahnya cuma sekedar suka tapi belum berani ada planning ke depan. Nah, going to ini it is more like a suitable, maksudnya udah settle, mungkin dalam bentuk udah siap rumah, sudah siap lamarannya, jadi ya ada planningnya, rencana ke depannya itu akan terjadi. So there is a concept bedanya will sama going to ya. Going to bisanya spontanitas. Jadi And the final question,
Will Berarti you marry? Berarti ada penekanan di situ ya Bu ya. Ada tendensi terhadap kata kerja yang mengikuti shall atau will itu ya, ya Bu. Kalau shall ini penggunaannya tuh justru jarang digunakan, apalagi di standar American ya. Justru penggunaannya shall ini hanya di kawasan British, apalagi era zamannya Shakespeare, yaitu era tempo dulu. Ya artinya formal, juga orang-orang mungkin ya 50 tahun ke atas lebih sering menggunakan shall. Shall we drink? Shall we go? Ataupun shall I pick you up? Nah, ini bentuk hal yang polite and also formal, jadi biasanya pakai shall. Ya. Jadi sekarang justru era sekarang tuh banyak yang merubah kata itu di gonna. Nah, inilah perubahan katanya disebut istilah slang. Memang perubahan kata itu dinamis ya, setiap bahasa dan setiap daerah pasti mendapati perubahan kata, dinamis bentuknya. Jadi itu ya, shall ini hampir punah, bedanya itu. Tapi ini bentuk yang formal dan polite. Oke, lalu kita bentuk yang pas ya. Kita bahas yang pas nih. Tadi baru sedikit saya dapat infonya ya tentang formulanya pas apa aja sih, presenter? Subject plus had plus past participle. Itu kalau untuk subjeknya Past perfect tense. pakai have. Lalu tadi Pak Gali udah sebelumnya sudah menjelaskan ya, ada kalau bentuk yang diulang lagi. Maaf. Iya Bu, mohon izin. Sambil di jalan ya. Iya Bu. Iya Bu, izin. Sekali lagi Pak Gali, formula untuk past tense ini. Had plus past participle Bu. Apa hanya had aja? Sepahaman saya karena memang bentuk past dari have atau has itu had Bu. Oke. Yang lain? Boleh masukannya untuk bentuk formulanya pas? Did. Did untuk subjek yang mana? Do. Did untuk subjek? Atau Miss Velma, Miss, Ya. dan teman-teman semuanya, saya juga ada mencatat ini untuk past perfect tense itu jika kita tidak, hanya menambahkan ya Miss, mohon Iya, dikoreksi. boleh. Jika past perfect tense ini kita tidak memakai formula had tambah past participle, jadi tadi saya melihat contoh dari kelompok 5 itu kata kerjanya itu tambah ed di belakang gitu ya. Ya Bu, benar ya Bu? Itu untuk verb yang regular ya. Iya. Jadi tidak untuk semua verb. Kalau yang irregular ya pastinya berbeda. Nah, selain bentuk did, ya did ini memang fleksibel semua subjek. Ya tadi kita sudah dengar ada had. Bentuk pas ini apa lagi? Ada yang tahu? Untuk to be-nya lah. Did, was, or were. Ya, good. Ya, itu dia. Ada penggunaan was bisa untuk explanation yang telah terjadi atau were itu tergantung subjeknya ya. Ya, itu dia. Mungkin merecall apa ya? Biar lebih fresh nih. Mungkin saya akan coba. Oh, saya boleh ini nggak share screen nggak? Host sebagai host nggak bisa nggak? Pak Patih, maaf. Bisa Bu, sudah di host.
Oke, biar nggak jenuh ngeliatnya yang gambarannya kurang secara tampilan, saya akan memberikan, kok belum bisa saya screen share Pak Pati? Jangan lupa di record ya Pak Pati, di share di YouTube, di subscribe. Tulisannya host disabled participant screen sharing. Halo, telepon siapa ini Pak Pati ya? Oke. Belum bisa Pak Pati. Saya ingin memperkenalkan teman saya, ya, a foreigner, to explain more about the usage of past tense. Oke, sudah bisa. Alhamdulillah. You still single, Miss? Probably. Probably. Okay. Okay, yeah. Let's call her siapa ya? Jane. Yeah, Jane. All right, here we go. Hi, Sean here for BBC Learning English. Today we're going to look at past forms. Easy, right? We use past forms to talk about things that happened. Well, it's not that simple. We also use past forms when we're not talking about the past. Here are a few ways we do this. Number one, listen to these two examples. Which one do you think my plan sounds less definite? Number one, I'm thinking of going to that party later. Or, number two, I was thinking of going to that party later. That's right, the second one is less definite. We use past here, I was thinking, to show that the plan isn't certain yet. I haven't made up my mind. Number two, listen to these two examples. Which one sounds more polite? One, is your report ready yet? Or two, I was wondering if your report was ready yet. The second one, of course, is much more polite. We use past forms here, was wondering, was, to make the request less direct and more formal. You'll be surprised how often British people use this structure. We like being polite. Number three, which of these two examples sounds more urgent? It's time to leave, or it's time we left. Right, the second one sounds more urgent. The first example just means we should leave now. It's time to leave. The party starts in 20 minutes. The second example, we use the past form. This conveys the idea that we should have already left. It's time we left. The party started hours. Number, which of these do you think sounds correct? I wish I have more time, or I wish I had more time. That's right, the first one is not possible. To make wishes about the present, we use the past form. I wish I had more time. We're not talking about the past here, we're talking about an unreal present situation. You can also use if only. If only I had more time. Number five, which of these two examples sound less likely to happen? Suppose you lose your job, or suppose you lost your job. That's right. The second one sounds less likely to happen. We use the past after suppose or what if when we don't think something
likely to happen in the future. That's it for this masterclass. For more help with using past forms when you're not talking about the past, go to our website, bbclearningenglish.com. Goodbye. Oke, musik introlognya kenceng sekali. Tadi kelihatan nggak teman saya tampilannya? Yes. Kelihatan, but with buffering. Buffering ya? Is it because the voice too loud? Ya, terlalu ngebas tadi ya. But I hope you all can understood about the situations, which is ternyata bentuk formula pas itu bukan hal konteks yang benar-benar menggambarkan untuk kebermaksudan yang telah lalu, tapi bisa untuk menerangkan situasi sekarang. Ya, jadi bisa untuk menjelaskan kalau sekarang ini bisa aja misalnya tadi ya di situ misalnya I was thinking, maksudnya berpikir yang terjadi sekarang baru saya berpikir ya. Jadi pingin ke depannya itu nanti mau pergi apa enggak. I was thinking of going to that party later. Ini semacam frasenya untuk mengungkapkan makna kalimat. Lalu ada yang to be polite ya, jadi I was wondering if your report was ready. Jadi kalau mau nodong laporan ke temannya, sih kalimat yang lebih polite ya. Lalu untuk menyatakan sesuatu yang mendesak ya, misalnya kita harus pergi ya, itu kita bisa menggunakan it's time we left ya, bukan menggunakan verb one go, tapi ini pakai bentuk past ya, left. And then dengan penggunaan wish sama if only. Nah, di sini sebenarnya ada if only, kategori if only sentence ya. Jadi itu bocoran buat timnya conditional sentence. If only I wish I had more time ya. If only I had more time. Jadi itu suatu bentuk pengandaian juga. Ya, otomatis makanya sedikit ada bentuk penyesalan ya. Artinya dia tidak ada waktu lagi ya. Sedangkan dia berharap adanya waktu lebih. Oke, lalu di sini ada lanjutannya suppose and what if. Ya, ini bentuk pengandaian lagi masuk ke dalam konteksnya conditional sentence. Suppose we went on holiday to Thailand, tapi kenyataannya tidak ya, ternyata holiday-nya cuman ke daerah Jawa atau kemana ya. What if we finish before the deadline? Ya, di sini ada bentuk past ya, ada finished ya. Jadi tapi kalimat depannya ada what if ya, jika saja. Nah, itulah bentuk-bentuk pengandaian penggunaan formula past, tapi sebenarnya untuk menyatakan situasi present ya. Jadi semoga ini juga bisa menambah masukan buat presenter. Ternyata kalimat formula past bukan hanya untuk makna menjelaskan waktu yang lampau, tapi bisa dengan makna yang terjadi sekarang present. Nah, adalah tambahan saja. Nanti linknya saya akan coba. Di sini ada pertanyaan? Enough, yes. Enough. Right then. So masih dalam konteks yang sekiranya masih bisa kita coba kuis yang bentuk present perfect. Oke, link ini akan saya kirim. Jadi dalam web ini ada kuisnya. Ada 9 pertanyaan. Saya nanti akan coba absen. Absennya ada di chat juga, Miss. Di chat.
Nggak apa-apa Pak Pati, mumpung portal saya masih kebuka, nanti takutnya lupa. Yap. Iya, semoga nggak loading ini. Nah, seperti biasa laptop saya nggak tahu kenapa kalau buka terlalu banyak nggak bisa. Tuh, banyak ngebuka tab-tab yang buka jadi memakan. Ada banyak yang dibuka. Me, Mr. Harmon. Ready for you. Thank you. Oke, kalau gitu telepon saja untuk absen. Tapi saya bingung nih kirim kuisnya. Atau dari presenter? Oke. Dari presenter punya kuis? Will you marry me, Mr. Pati? Pak Santiko, Yes. if I wish I had more time. And Mr. Tarmon, why do you say that? For example. for example. For example. I'm kidding, Miss Velma. What? Ini buka WhatsApp-nya kenapa susah sekali ya? Jadi nggak bisa ngirim kuis. What's up, ma'am? Masukin ke chat aja, Miss, itunya. Oh iya. Linknya. This is Mr. Santiko Vector. Okay, I will send the link on chat room. Okay, the quiz is about present perfect. And there is a picture on it. The quiz relates to the picture. And now, while we do the quiz, I'm going to call one by one the participant in here. Okay, Miss. Udah ngirim belum? So, sudah ada belum? Belum. Kok? Hati-hati, Miss. Oh, entos ayah ya, entos ayah ge emang. Udah. Yes, yes. Terus, abdi kirimkan ke etanya, ke WA. Ya, silakan Pak Pati, please. Nah, sakedap, please. Please. Yes. Please submit in our group. Yes. Oh, salah. What it is who? Whose is what it? What it? Oke, sebentar saya juga masih loading untuk buka absen. In white gitu, Miss. Wait. Oh ya, Miss Velma tadi ada info dari Pak Julvan. Ya. Ada info dari Pak Julvan tadi tidak bisa hadir ini malam, ada hari Ramadan di tempat mereka, Bu. Oh iya, tadi Pak Taufik ya, kalau nggak salah sudah menyampaikan juga Pak Taufik harusnya ikutan safari Ramadan tadi. Jadi antara satu abang atau adiknya yang ikut. Izin, Miss Velma. Oke, saya coba ya, pardon. Which one, Miss? I cannot find the question. Did I? Miss Velma. I thought- Izin Izin wifi apa? saya sebentar. Ini siapa? Oh, Mediawan ya. Oke. Wifi saya sebentar lagi mati, Miss. Oke.
Ya, Oke, karena dia listriknya dari genset, Miss, itu dia. Oke, Bukan Pak dari genset. Dari aku. Oke, saya notice untuk Pak Mediawan hadir. Oke, sekarang absen pertama Intan Lestari. Thank you, Miss. Present. Oke, Triana Present. Juliati. Present, Miss. Elsa Nur Agustina. Ada nama Elsa? Present, Miss. Oke. Fitri Nadiro. Present, Miss. Rizky Apriani. Hadir. Nurul Fajriah. Hadir. Fatima Azara. Hadir. Abdul Hafiz Sitompu. Ada nggak ya Pak Abdul? Belum tulis absen juga sepertinya Pak Abdul ya, Pak Pati. Siapa? Pak Abdul belum hadir ya? Belum. Abdul apa nih, Pak? Pak Abdul Hafiz Sitompu. Oh, itu nggak ada. Oke. Basuki. Bu. Oke. Kayaknya nggak ada juga nih ya. Elsa. Oke, ada. Mr. Santiko ada. Mr. Agus Caspandi. Sepertinya tidak ada Pak Agus Caspandi ya. Oke. Lanjut. Febrianda Saputra. Hadir ya? Bu, hadir Bu. Oke. Mr. Harmon hadir. Mr. Hudan Yasiri. Hudan Yasiri. Seperti itu tidak ada. Oke. Muhammad Solahuddin. Present, Miss. Oke. Muhammad Yamin. Ya. Present, Ma'am. Present, Ma'am. Oh, ada. Oke, Mukmin Nusalam. Ada namanya Mukmin Nusalam. Mukmin. Ada. Pak Pati, Pak Mukmin ada Pak Pati? Nggak ada, dia biasanya kerja malam. Oh, masih ada ya. Oke. Lanjut Mulyanti. Pak Mulyanti. Mulyanti ada ya, Pak Pati? Ada. Mulyanti Kadir namanya. Ya, Mulyanti Kadir. Di sini Mulyanti saja. Enggak, nambah-nambah. Nambah nama, oke. Mutiasari hadir. Supriyatno. Hadir, Bu. Oke. Mr. Zamzami lagi sibuk ya, Mr. Zamzami. Ardifa. Ardifa ada? Ardifa Papati? Ardifa tidak ada. Tadi mah ada, Bu. Oke, lanjut ke Ashkar. Ada ya, Pak Ashkar tadi hadir. Pak Jiman hadir, Muhammad Patis hadir, Rimantan Najamuddin. Hadir, Bu. Hadir. Ini Taufik aja. Ini tadi Muhammad Taufik ada ya? Iya. Tapi yang kalau namanya Taufik aja? Nah, itu beda orang, Miss. Oh, beda orang ya? Ya, yang tadi Muhammad Taufik Amirullah. Kalau ini Taufik aja. Nggak ada ya, Pak ya? Nggak ada. Oke. Mr. Totok Haryanto. Mr. Pak. Sepertinya tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Yuyun Darmayanti. Hadir. Oke. Ya, sambil dikerjain kuis. Bang Zulfan Amirul Ghazali. Tarawih itu. Oh iya. Oke. Aditya Tulus Nugraha. Ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke. Ahmad Syuhada. Hadir, Miss. Sorry, Miss. I am late. Oke, it's alright. Lanjut ke Aryeni Septika Dinati.
Ada Mbak Aryeni di sini? Tidak ya. Oke, Miss Desiana hadir. Fajar Abu Rizki? Tidak ada. Oke. Hasbi Baba? Ada? Hasbi. Present, Miss. Oh, Hadir, Bu. Ika Irawati? Ada Ika Irawati. Present, Miss. Present, Miss. Oke. Maman Suparman. Seperti tidak ada Pak Maman nih. Pak Maman Suparman. Tarawih dia. Oke, Mr. Muhammad Taufik hadir. Lalu Nindya Putri Permatasari. Ada Nindya? Tidak ada nih, kayaknya nggak nulis absen. Andre Jorde Sumbirtu? Tidak ada, Miss. Tidak ada juga. Asep Deden Awaludin? Present, Miss. Oke, Pak Asep. Jumlianur? Siap Ibu, selamat malam. Selamat malam. English atau English? Oke, lanjut ke Sarah Syahida. Mbak Sarah. Present, Miss. Oke. Rian Syah. Present. Dendi Eka Permana. Tidak ada nama Pak Dendi di sini ya. Lanjut ke Midina. Oke. Anissa. Hadir, Miss. Abdul Wahab. Hadir, Miss. Ahmad Najibullah. Hadir, Miss. Oke, terakhir Pak Yogi Pratama. Mas Yogi. Ada ya berarti ya Pak Pati? Ada ya. Oke, thank you. So, how about the quiz? Have you finished? Yes. I have scored 6. 6 from 9 questions? Yes, ma'am. How come is that? Yang susah di nomor mana tuh? Tapi dia random sih. Kalau misalnya saya coba nanti random nomornya. Tadi bingung, Miss, mau diklik yang ya terus ternyata harus didengerin dulu kan. Nah, itu. Kenapa didengerin? Langsung jawab aja. Ada pilihan jawaban. Pilihan jawaban itu. Tinggal pilih tanda panah itu. Ngekliknya di mana? Langsung klik continuous. Klik awal. Question 9, question di nomor tengah, kotak biru. Okay, I'll try. Sudah dikasih tahu Pak Santika. Oke, Pak Santiko dapat 6, Pak Izur dapat 6. Ini kenapa kompak dapat 6? Oh, salah di ini. Yang said never win a battle. Iya, bentuk perfect ya. Won ya, win won. Iya, won betul. Iya, ini pakai have ya. Heaven, ya bentuk ini. Malam, Miss. Right. I still confused, Miss Palma. Why? What How happened? to do it? What can I do for you, Mr. Harmon? Yes. Yes. I still What the confused. problem? What the problem?
Still confused. Oh, confused. Okay. Same. Same. Yes. Okay, I open the. You must click the link and you find the question. And the question. Yes. In the below is check my answer, and the next continue. You must click this. Okay, thank you. I try. Ya, Pasur. Kirim. Tadi udah jawab tapi kok nggak bisa apa hasilnya tuh gimana? Bingung. Nah, saya juga baru jam 4 udah ngilang. Cek answernya ada klikan cek answer. Continue. Continue. Baru question 1, terus continue question 2. Ini balikan lagi nih. I7 correct. Oke, 7. Mr. Yamin ya? Yes, Miss. Oke, ini ada yang 9, perfect score. Apa ini? Ini di WhatsApp saya nggak ada namanya. Ini nggak mau ngaku nih siapa orangnya. Who? Who's got the perfect score? 9. Mbak Yuyun. Abdul Ghani. Mbak Yuyun. Oh, Yuyun. Iya, habis nggak ada namanya Mbak Yuyun nih. Namanya cuma strip doang, Mbak Yuyun. Nah, berarti Mbak Yuyun bisa nih support teman-temannya nih. Udah perfect score. Kebetulan, Miss. I believe it is not a coincidence because there is 9 questions. Somehow coincidence only happens once, I guess, not 9 times. Ini hebat, ini udah bisa coincidence-nya 9 kali, Mbak Yuyun. Kok strip? Pak Santiko bilangnya strip, nice score. Stripnya 1 apa strip 2 nih Pak Santiko nih? Udah Miss, aku tadi udah nyoba cuman nggak bisa klik continue-nya. Lewat laptop. Tampilkan mungkin kita bisa lihat adanya. Ya, mau dipakai co-host. Jadiin co-host ya. Oh iya Bu, ya Pak Pati tolong ditampilkan dong. Ya coba. Ya. Mr. Trip itu karena nickname-nya Strip, Bu. Jadi dipanggil Mr. Trip. Oh iya, oke. Bu Desi, I want to co-host ya. Ya, silakan. Apa yang masa player Ome TV gitu aja nggak bisa? Bukan. Aduh. Bu Desi, coba share. Gimana sih? Itu yang hijau, ada itunya. Share. Google, Chrome, browser. Terus mana linknya tadi? Aduh, gak paham. Terus boleh. Buka dari WhatsApp lagi, mungkin ke. Ulang. Back. Mana ya? Di scroll ke atas. Punya Pak Pade. Aduh, salah. Terus. Ya. Di bawah. Jangan buka WhatsApp, Des, nanti ketahuan WhatsApp dulu. Tigain. Select. Have you ever run a marathon? Good. Yeah, good. I have learned to play the piano. Good. Okay. Continue. I have. Tadi never. Never. Yeah. Semua jawaban. Good. Live. Saya nyontek lah. And I've won Live. competition.
No, I Haven't. 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 I've never Won. won. Do again. I've ever. Never. Never. Ever. Tuh, gimana? The last. Select, Select di luhur. Jawab lagi. Select. Jawab lagi selectnya itu. Oh, I Not. Oh, wow. Oke. Oh, gitu. Oh my God. Maaf. Maaf, gak bisa tadi. Oke, Miss Desi. Answered about the quiz. Ya, jadi alhamdulillah berarti pelajarannya. So, tadi ada masukan dari Pak Topik. Bagaimana kalau misalnya UAS-nya buat makalah. Jadi tidak ada soal yang terpakai pada di jadwal hari itu. Ini pada setuju nggak? Berikan tugasnya dalam bentuk makalah, bukan tugas. Ujiannya. Siap. Setuju, Miss. Daripada keburu waktu, Miss, mending begitu. Iya sih. Kayaknya bisa bermasalah. Konsepnya sih sebenarnya ini berkaitan dengan kalau nanti mau membuat skripsi. Artinya kalau membuat skripsi kita harus bisa mencari referensi-referensi yang mensupport penelitian kita. Nah, saya ingin karena biar tidak terlalu gampang nyari jawaban di Google Map atau di Google Translate, ini berdasarkan scientific article. Di papernya saya pengen cari beberapa referensi minimal 5 ya, jadi minimal 5 berkaitan dengan jurusan ini manajemen ya Pak. Oke, manajemen. Biar saya berharap sih outcome-nya ada yang berani skripsi pakai bahasa Inggris. Walaupun jurusan manajemen. Oh my God. Pusing dong. Comply. Ini jago. Ini kan bagus, jadi ada suatu Challenge ini, Miss. kredibilitas, jadi nambah poin, otomatis ya, pesertanya yang berani maju itu nambah poin banget, dan juga dilihat dosen-dosen wah hebat gitu kan. Jadi ini kisi-kisi awal, mungkin nanti kalau pas lagi skripsi bisa ditambahkan lagi. Cari 5 referensi yang menunjang suatu ide penelitian. 5 referensi aja. Misal nih, contoh, saya menemukan bukti dari artikel jurnal mana tentang MLM, ya kan? MLM ada yang tahu kan? Pasti tahu semuanya, multi level marketing, ya kan? Kira game, Bu. Bukan Mobile Legend, bukan. Jadi cari semua tentang artikel yang berdasarkan kebenarannya. Jadi otomatis ini artikel jurnal, berbentuk jurnal, mensupport misalnya manajemen, cari manajemen yang berkaitan dengan multi level marketing. Misal saya mau melakukan penelitian bagaimana marketing di mata yang level menengah. Misal itu ide saya untuk mengajukan suatu penelitian. Nah, caranya mencari 5 referensi yang mensupport itu, gitu. Jadi membuat fraseukan, mengkait-kaitkan. Jadi sebuah makalah. Minimal makalah itu 3 lembar. Oh. Alright. Dari 5 referensi. Yes, ma'am. Oke, ini paling mudah nih sebelum memulai skripsi, jadi udah punya kumpulan sumber yang mungkin bisa buat skripsi. Alhamdulillah. Ada yang bisa pakai bahasa Inggris skripsinya, amin. Insya Allah. Miss Pelma dalam bentuk makalah tuh PPT? Ya karena kita masih bentuk online, ya jatuhnya ke dalam bentuk Word Office.
ketik Word Office saja. Paper. Thank you. Oke, nanti saya akan coba tanyakan ke akademik apa saya bisa naruh bentuk waktu uploadan UAS-nya di e-study karena saya masih belum punya e-study ini. Nanti saya tanyakan. Misalnya tidak bisa pun berarti upload jawabannya ke si akad. Karena saya punyanya si akad di kelas ini. Oke, I guess that's all. Nanti saya mungkin akan memberikan reminder again untuk UAS-nya adalah berupa seperti itu. Thank you everyone. Thank you presenter, a wonderful presenter, a wonderful audience. Today we have a great topic talking about future, past, and also perfect. I hope we all can get this benefit knowledge and we can try to earn to apply it, ya. Jadi bisa mengambil dan juga mengaplikasikannya in our daily life. I hope we all have a blessed Ramadan. Thank you very much. I'm closing. Miss. Ya. Kolang-kaling, Miss, in English. Siapa ada yang bertanya? How about kolang-kaling, Miss? Oh, kolang-kaling, astagfirullah. Dikira mau dikirim gitu, nggak apa-apa, Pak. Saya tunggu alamat saya ya. Oke, thank you tawaran kolang-kalingnya. I'm going to close again. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Waalaikumsalam. Ini